जय जगन्नाथ पिला माने तुम मानकु मो यूट्यूब चैनल को स्वागत। आमे पूर्व वीडियो रे परीक्षा दर्पणर ओडिया विषयर सेट 1 रो 1 नंबर रु 25 नंबर पर्यंत आमे आलोचना करथिले। आज आमे 26 नंबर रु 50 नंबर पर्यंत आलोचना करिबा। ताहले आमे आरंभ करिबा। 26 नंबर देख, कृषक संगीतर रचयिता किए? इटी चार्टा ऑप्शन दीची। ऑप्शन ए मधुसूदन राव, ऑप्शन बी मधुसूदन दास, ऑप्शन सी गंगाधर मेहर, ऑप्शन डी राधानाथ राय। ताहले हमर सठिक उत्तर होची ऑप्शन सी गंगाधर मेहर। 27 नंबर क्वेश्चन, चाकर पिलाटीर ना कौन थिला? ऑप्शन ए चैतन्य, ऑप्शन बी वेणुधर, ऑप्शन सी सनातन, ऑप्शन डी राम। सठिक उत्तरटी होची ऑप्शन ए चैतन्य। 28 नंबर क्वेश्चन, हठात किए भो भो होई भूकी उठिला? ऑप्शन ए टॉमी, ऑप्शन बी मोती, ऑप्शन सी पपी, ऑप्शन डी डॉगी। यार सठिक उत्तर होची ऑप्शन बी मोती। 29 नंबर क्वेश्चन, कालर कपत तले र लेखिका क्यों सम्मान रे सम्मानित? ऑप्शन ए सारला, ऑप्शन बी ज्ञानपीठ, ऑप्शन सी सत्यवादी, ऑप्शन डी साहित्य भारती। यार सठिक उत्तरटी होची ऑप्शन डी साहित्य भारती। 30 नंबर क्वेश्चन, अंगद चौधरी क्यों विश्वविद्यालय छात्र? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी उत्कल, ऑप्शन सी हार्वर्ड, ऑप्शन डी नालंदा। यार सठिक उत्तर होची ऑप्शन डी नालंदा। 30 नंबर क्वेश्चन, बेल अश्वत्थ और बटवृक्षर लेखक क्यों चाकरी करुथिले? ऑप्शन ए डाक्तर, ऑप्शन बी शिक्षक, ऑप्शन सी भूतत्वविद, ऑप्शन डी प्राणी विज्ञानी। यार सठिक उत्तरटी होची ऑप्शन सी भूतत्वविद। 32 नंबर, बाउंस पाछियारे कौन नथिला? ऑप्शन ए बासीबरा, ऑप्शन बी पकुड़ी, ऑप्शन सी सिंगड़ा, ऑप्शन डी गुलुगुला। तार यार सठिक उत्तरटी होची ऑप्शन सी सिंगड़ा। 33 नंबर, फल्गु एकांकिकारे क्यों परिवार कथा कहा जाइछि? ऑप्शन ए मध्यवित्त, ऑप्शन बी जमीदार, ऑप्शन सी कृषक, ऑप्शन डी धनी। यार सठिक उत्तरटी होची ऑप्शन ए मध्यवित्त। 34 नंबर क्वेश्चन, भारी क्षणरागी ठीक ता बोउ परी ए कथा किए कहिचंती? ऑप्शन ए महापात्र, ऑप्शन बी प्रीति, ऑप्शन सी सुब्रत, ऑप्शन डी बेबी। यार सठिक उत्तरटी होची ऑप्शन ए महापात्र। 35 नंबर क्वेश्चन, कोणार्क एकांकिकारे क्यों प्रसंग को मुख्यतः नाट्य रूप दिया जाइछि? ऑप्शन ए कोणार्क मंदिर तोला, ऑप्शन बी कोणार्क मंदिरर दधिनौती बसिबा, ऑप्शन सी 1200 बढ़ई, ऑप्शन डी कोणार्क मंदिरर सौंदर्य। यार सठिक उत्तरटी होची ऑप्शन बी कोणार्क मंदिरर दधिनौती बसिबा। 36 नंबर क्वेश्चन, आपणा लोक शत्रु अर्थ बुझाउथिबा रूढ़ीटी कौन? ऑप्शन ए गुठ खंडिया, ऑप्शन बी घर ढिंकी कुंभीर, ऑप्शन सी एक घरिकिया, ऑप्शन डी कर छड़ा। यार सठिक उत्तरटी होची ऑप्शन बी घर ढिंकी कुंभीर। 37 नंबर, एक बा एकाधिक पद मिलित होई मनर भाव को संपूर्ण रूपे प्रकाश कले ताहा कौन हुए? ऑप्शन ए वाक्य, ऑप्शन बी शब्द, ऑप्शन सी ध्वनि, ऑप्शन डी वाक्यांश। यार सठिक उत्तरटी होची वाक्य। 38 नंबर क्वेश्चन, ए वर्ष प्रबल शीत होईछि एहा कि प्रकार वाक्य? ऑप्शन ए आदेश सूचक, ऑप्शन बी विवृत्ति सूचक, ऑप्शन सी प्रश्न सूचक, ऑप्शन डी विस्मय सूचक।
ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ବିବୃତ୍ତି ସୂଚକ। 39 ନମ୍ବର ବାକ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଂଶକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ପଦ, ଅପସନ୍ ବି ଧ୍ୱନି, ଅପସନ୍ ସି କ୍ରିୟା, ଅପସନ୍ ଡି ବିଶେଷ୍ୟ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ପଦ। 40 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯେହେତୁ ଜେଜେ ଆସିଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆମେ ଖୁସି ଅଛୁ। ଏହା କି ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ? ଅପସନ୍ ଏ ସରଳ, ଅପସନ୍ ବି ଜଟିଳ, ଅପସନ୍ ସି ମିଶ୍ର, ଅପସନ୍ ଡି ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ଜଟିଳ। 41 ନମ୍ବର ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଶୁଦ୍ଧ ରୂପ? ଅପସନ୍ ଏ ଆଶୀର୍ବାଦ, ଅପସନ୍ ବି ଆଶୀର୍ବାଦ, ଅପସନ୍ ସି ଆଶୀର୍ବାଦ, ଅପସନ୍ ଡି ଆଶୀର୍ବାଦ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ଆଶୀର୍ବାଦ। 42 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନ ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ ହେଲେ ତାକୁ ଣତ୍ୱ ବିଧି କୁହାଯାଏ? ଏହାର ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଏ ଅପସନ୍ ର, ବି ଅପସନ୍ ଣ, ସି ଅପସନ୍ ତ, ଡି ଅପସନ୍ ଟ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ଣ। 43 ନମ୍ବର ଦେଶଜ ଓ ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦରେ ପ୍ରାୟତଃ କେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣଟି ମୁଦ୍ନେଶ ହୁଏ ନାହିଁ? ଅପସନ୍ ଏ ତାଲବେଶ, ଅପସନ୍ ବି ଦନ୍ତେଶ, ଅପସନ୍ ସି ର, ଅପସନ୍ ଡି ହ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ଦନ୍ତେଶ। 44 ନମ୍ବର କେଉଁଟି ଶୁଦ୍ଧ ରୂପ? ଅପସନ୍ ଏ ଗୋଟିଏ ପିମ୍ପୁଡ଼ିଟିଏ, ଅପସନ୍ ବି ପିମ୍ପୁଡ଼ିଟିଏ, ଅପସନ୍ ସି ସବୁ ବହିଗୁଡ଼ିକ, ଅପସନ୍ ଡି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକମାନେ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ପିମ୍ପୁଡ଼ିଟିଏ। 45 ନମ୍ବର ପ୍ରାଣୀର ଭଲମନ୍ଦ ବାଣୀ ମରଣ କାଳେ ତାହା ଜାଣି। ଏହା କେଉଁ ଛନ୍ଦରେ ରଚିତ? ଅପସନ୍ ଏ ଗୁଜରୀ, ଅପସନ୍ ବି ଶଙ୍କରାଭରଣ, ଅପସନ୍ ସି ବଙ୍ଗଳାଶ୍ରୀ, ଅପସନ୍ ଡି ବିଭାସ କେଦାର। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଗୁଜରୀ। 46 ନମ୍ବର ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥବୋଧକ ଏକ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦର ବାରମ୍ବାର ଆବୃତ୍ତିକୁ କେଉଁ ଅଳଙ୍କାର କୁହାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଶ୍ଲେଷ, ଅପସନ୍ ବି ଯମକ, ଅପସନ୍ ସି ଅନୁପ୍ରାସ, ଅପସନ୍ ଡି ଉପମା। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ଯମକ। 47 ନମ୍ବର ବାବୁ ନାକ ସିରି ଦାନ ଯୋଗ୍ୟ ଜୋଷାକୁ ବିହର କାନନ କର ଆଲିଙ୍ଗନକୁ ଏଥିରେ କେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି? ଅପସନ୍ ଏ ଉପମା, ଅପସନ୍ ବି ଯମକ, ଅପସନ୍ ସି ଶ୍ଲେଷ, ଅପସନ୍ ଡି ଅନୁପ୍ରାସ, ଅପସନ୍ ସି ଶ୍ଲେଷ। 48 ନମ୍ବର ବାଟ ଭାଙ୍ଗିବା ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଏ ଅନୁକୂଳ ବିଗିଡ଼ି ଯିବା, ବିରେ ନିଜ ସୁବିଧା ଦେଖିବା, ସି ଉପେକ୍ଷା କରିବା, ବ୍ୟର୍ଥ ହେବା। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ଉପେକ୍ଷା କରିବା। 49 ନମ୍ବର ବତେଇ ଦେଲା ବୁଦ୍ଧି ମାଗି ଆଣିଲା ତିଅଣର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଏ ଆଳସ୍ୟ ସର୍ବନାଶ କରେ, ଉଭୟ ଶୋଭାବର୍ଦ୍ଧକ, ଅପସନ୍ ସି ଉଭୟ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ, ଡି ଗୁଣ ଘେନି ଆଦର। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ଉଭୟ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ। 50 ନମ୍ବର ସଭାରେ ହାଣ୍ଡି ଭାଙ୍ଗିବା କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ? ଅପସନ୍ ଏ ସ୍ୱାର୍ଥ ସାଧନ ପରେ ଆଗ୍ରହ କମିଯିବା, ଅପସନ୍ ବି ଅଧ୍ୟବସାୟ ସଫଳତାର ଚାବିକାଠି, ଅପସନ୍ ସି ଅସମ୍ଭବ କଥା କହିବା, ଅପସନ୍ ଡି ଗୁପ୍ତ କଥା ପ୍ରଘଟ କରିବା। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ଗୁପ୍ତ କଥା ପ୍ରଘଟ କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ ପିଲାମାନେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରିବେ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିବ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ପରୀକ୍ଷାରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆସିବ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଏହାକୁ ଭଲସେ ପଢ଼ିବ।